Saludos a todo el mundo, soy Danska, desde la bienvenida al episodio número 23 de Dogma 2. Dije que iba a estar farmeando cristales y tal, pero me he puesto a ir a buscar un dragón y hay demasiados combates contra esqueletos y tal y me está poniendo enfermísimo. Era un no parar. Luego no me ha dejado descansar en una fogata, así que me he venido aquí a descansar. No sé si es por el tipo... Me ha salido como un mensajito que lo he ignorado, no sé. Y bueno, cuando he llegado aquí esta gente está discutiendo. You are with the world in such disarray, I could not stand to be away from my homeland. Thus did I return, to render what aid I may. I maintain order as best I can, but for every fire I extinguish, it seems but enough of my woes. You wish us to evacuate? Mayhap the idea merits some thought. After all, if we sit on our haunches, 'tis likely only a matter of time before we share the fate of Mel, alas. The people of Batal are far from united in purpose at present. Should we proceed, unheeding of their divisions, I fear that our efforts would come undone ere long. With every soul at their wits' end, conflict is like to spark at the slightest provocation. As such, before we take any measures, I would have you walk amongst the people, Sir Arisen, and should you encounter any discord, pray do aught you can to resolve the people. Such efforts will doubtless allow the evacuation to proceed all the more smoothly. As ¿De verdad? for me, my work here is far from done. Let us part ways for now. O sea, se está acabando el puto mundo. Given the circumstances. Let us aid in mediating the quarrels arising in Evacuación. How dare you! You've pushed your luck to... En serio, tío. Se acaba el mundo y... hay que hacer que la gente calme sus nervios. I've had well enough of your nitpicking. I reckon the world would be better off without you. I won't stand for this. Oi, you! Don't go poking your nose in our business. Aye, leave off or we'll make you. Y el guardia pasa. Have you lost your bloody mind? Reckon you can just cut us down in the street? What's the matter with you? Eh? Fine. That's it. I've had Y los guardias animándoles. Hombre, el ejército es un método violento. Me están pegando. Me calientan la boca, pues... saco a pasear las cuchillas. Así de sencillo, joder. Oi, I saw it first. Why must I share with a fang? ¿Que van a pegarse todo el mundo o qué? You there, put this upstart in his place for me, won't you? Go on, lay into... If that's what you think, why don't you... Aye, clear off. That's it, I've had enough. I'll not take that from you. Bueno. You're just riding on your father's coattails. You slander my honor, sir. I demand a duel. This is no business of yours. Be gone. Now, Narbra, let's not be too hasty. If we are to duel, we ought to... Otherwise, who's to say the victor fought with... Aye, true enough. Without a witness, either of us could simply kill the other, then disavow the use of it. Well, sir, what say you? Will you watch over us while I take this knave dared to slight my honor? He said my swordsmanship was hardly fit to wound a training dummy. And it was your dear father's patronage that made you a sentinel, not your own skill. You have my gratitude, sir. Have at you! Stay back, lest you get caught in the fray. Voy con la ferida, ¿eh? Have you lost your wits? Keep your distance! Keep back! I do not wish to injure you. How dare you interrupt a battle, but... Such humiliation shan't go unanswered.
¿Se os quita la tontería? Look at us, put in our place like a pair of... I ought to thank you for holding up a mirror to our foolishness. Aye, consider your lesson well taught. I was most Vale. surprised when you intervened in their duel. Did you aim to temper their pride by proving neither your equal? No, la verdad es que sí quería que ganase la otra. Pero bueno, ya que me atacan. Y a ver, ¿con esta gente qué hago? What am I supposed to do? Tú, te calmas. You trying to nick our dinner? Tú, también te calmas. Aye, you'd better run. ¿Vale? No quiero haceros daño. ¿Ya? Fine, that hurt. We're done for. I near stood a chance. Not on your life. Perdón. That's quite enough. I can't bear it no more. Oh, damn. I don't know what to do. Faltan estos dos, ¿no? Ah, no, esto es para entregar la misión. Ah, Sir Arisen. In less pressing circumstances, I would take issue with your method. The A ver, people of es the urgente. tower are beginning to see that they must stand together if the artist. We shall see the fruits of your labors when the time comes to evacuate. Pray, return to Empress Nadinia and apprise her of your doing. Heavens only know how many lives you have saved this day. What say we O report sea, se acaba el back to puto mundo y la Empress gente Nadinia? peleándose, tío, de Her verdad. Es Majesty que ought be willing to commence the evacuation now. el ser humano es idiota. By your leave. Y lo peor es que pasaría. De verdad. Estoy seguro de que pasaría en la vida real. Let my fur lie, however. Idleness is a luxury undescribably afford. Bunch of sluggards. New blood. living if I get myself injured. Her Majesty has begun her supplic. Stay your hand, Vera. This one may... Come hither. One of our ministers informs us that you have been espied in the city. You have our gratitude for your efforts, which have doubtless bettered the fate of this nation and its citizenry. Your journey continues, does it not? We wish. Pray excuse the interruption, Your Majesty, but I fear time is upon us. Indeed. Forgive us, but we must take our leave. Vale. Luego, otra cosa que me he dado Bagdatal cuenta, and the rest gente. town are now safely evacuated. I am certain we can rely upon Sir Minella to keep the peace. Es de lo siguiente. Outstanding. Vamos fuera para que os lo enseñe. Aquí podré usar las piedras. Vale, aquí tenemos un este rojo, pero luego tenemos aquí un TP. Y yo no lo tenía puesto en ningún lado. Y también hay una esta roja. Así que creo que voy a investigar allí. También me gustaría pasar por Melf. La verdad. Fíjate porque la misión no parece... Me sigue saliendo algo ahí. No sé. Vamos para allá a ver qué hay. Quiero pasar por Melf también para ver si Ulrika está allí y qué narices pasa. ¿Esto qué es? Lo de los elfos. Ahora que veo que ahora que veo el árbol. Pero lo de los elfos no estaba por aquí. De hecho, supongo que estará aquí, ¿no? Claro, yo no llegué a investigar esta parte de aquí. Estos son elfos. Let me get that.
Esta gente pasa por completo. No sabía ni que estaban aquí. Pensaba que estaban en otro lado. Hostia, esta vez es más grande, ¿eh? Parece un dragón imperial, ¿no? That dragon looked to be far more powerful than any monster we have yet. It must be destroyed for the worlds to be saved. No le he hecho nada. I grant ¿Nani? your weapon a magical boon. Ah, sí, vale. Va con lag. Vale, hay que darle en la zona que no es roja, ¿no? Lightning, use me as your foothold to soar to greater heights. A ver, pues de momento no me está haciendo nada. All together now. The attack was won. A focused attack will end this foe. A ver, van saliendo como más, ¿no? Sí. Que ese se carga banda, perfecto. Ya está también. Ya este. Vale, queda uno ahí abajo. Quedan varios, de hecho. Strike fast. I shan't let them harm you. No veo. Queda otro al otro lado, ¿eh? Voy a recuperar estamina. Que no hace nada más que tirar meteoritos en realidad. Todavía ni me ha golpeado. El único daño que tengo es porque me he caído, creo. Un poquito de dragón de pacotilla, ¿no?
poquito molesto tener que treparle, la verdad. Pero bueno. A focused attack will end this fight. We've been opening. Focus your attacks. Focused attack will end this foe. Aquí. Se ve más rentable pegar los que están más pegados a la zona roja. Son más difíciles de quitar luego cuando está en movimiento. Grant you an elemental boon. No, me tenía que haber agarrado. Arquera está haciendo poco, ¿eh? Strike fast and true, and our warriors shall fall. No veo. He quitado a los dos, ¿no? Sí. Adiós. Ah, vale, se guarda por días. Menos mal, yo como tengo que hacer todo otra vez, me voy a cagar en todo. Vale, se guarda por días. Entonces tengo que volver a hacer lo de los... Lo de los pesados estos que se están peleando. Porque esto ha sido justo antes de empezar a grabar. Ah, Sir, with the world in thus did I return. I maintain all but enough of my woe. Supongo que si You consigo... wish- After all, alas, should we proceed with every soul as such, and should you in such efforts as for me? Flared tempers are understandable given the Supongo que circumstances. si Let us aid consigo... in mediating the quarrels arising in Piedra Baghdad. de despertar, I've had well. I reckon the world would be. puedo revivir. Oi, you. Aye, leave. Where it doesn't belong. That's it. Stronger than I mustn't falter. There's naught I could have done. I believe in you. That's the spirit. Go on. Have you lost your bloody mind? Reckon you can just cut. What's the matter with you? Eh? I suppose we might as well gather what we can. I refuse to accept this. Unbelievable. Ay. This cannot be.
Well met. Oi, why must I share with a fat? I don't like the look of this. You there, put this upstart in his place for me, won't you? If that's what you... Oi, clear off. Oi, you trying to nick our dinner? Oi, you'd better run. This isn't right. I believe in you. Fine, that. We're done. I near stood a chance. Vale, vamos al siguiente. Bueno, a ver. Lo he resuelto de otra forma. You slander. This is no business. Now, if we are to duel, otherwise who's... Well, sir, what say you? Will you have my gratitude? Have at you. How dare you? Such humiliation, shock. I ought to thank you. I was most surprised when you Vale. intervened in their duel. Did you aim to temper their pride by proving neither your equal? Ah, the people of Batar. We shall see the fruits of prey return to where heavens only know how many. What say Lo que we voy a hacer es report volver a back to dormir Empress antes de irme Nadine? para el sitio ese. Her Majesty ought be willing to commence the evacuation now. Debería de buscar piedras, gente. Va a ser importante en esta fase del juego. Porque si se guarda por día... Her Majesty has... Stay your hand, Vir. Come hither. One of you have your journey continue. Pray excuse... Indeed. I should be glad to talk a moment. More must be urged to evacuate. We ought to choose our next destination based on the movements of the clouds. Vale, vamos a la posada, dormimos y hacemos el TP. Así no tenemos que repetir esto otra vez. Porque madre mía. My back's not acting up today. Oh. What does this say? Most of our guests are only do take care to leave the room as you found it. We must rest, though the sun... Lo que no sé es si habrá penalización por pasar varios días en este mundo. Me da a mí que sí, pero bueno. Estoy grabando, no puedo perder tanto tiempo, gente. En cada vídeo. Voy a hacer esto porque ya tengo yo ahí la espinita de no haber matado al bicho ese. Me he quedado cerquita. That dragon was no ordinary beast. It must be. Well done. Get on. I shall propel you into the air. Vaya. A ver si que me ha atacado. Protection. I'm with April. I grant your weapon a magical boon.
No sé yo si es bueno que esté acumulando tanta energía, ¿eh? Esto no me suena que lo haya hecho antes. Use these flames to smite our enemies. Venga, ven aquí. Mierda. Vale, va nada. Strike fast, troops, and our quarry shall fall. Ay, no es el último. Pensaba que sí. The fiend moves nimbly by clinging to the terrain. Try to keep it within your gaze at all times. Mayhap, if we follow close behind it, we could find a way to get ourselves into No. an advantageous ¿Por qué pasa esto? Ah, bueno, no se reinicia, menos mal. Me he agarrado, me he soltado, me he agarrado, me he soltado, en esos dos meneos. Vale. Leave an opening. Focus your attacks. A focused attack will end this foe. By your lead. Joder. We're under attack. Quiero que subas, no que vayas para el lado. Vale. Ice is the answer to defeating this fiend. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Otra vez como antes. La explosión esa, tío. Me pilla arriba y me mata. A ver, ¿cómo gestiono yo esto? Lo más fácil sería cambiarme a arquero. Pero va en contra de mis principios de pícaro. Yo lo tengo que matar. Eso es así. Ahora aquí no puedo utilizarla. This might be worth a read. Let's have a look. Then.
dragon looked to be far more powerful than any monster we have yet. Unflinchingly. However, Well done. Let my magics grant you an elemental move. Leave an open. Focus your attacks. Focused attack or end this foe. I shall fly to your aid, Master. I grant you roaring flame. Que llega este punto en el que sí o sí tienes que subirte al lomo. Como haga lo otro, estás donete. The fiend moves nimbly by clinging to the terrain. Try to keep it within your gaze at all times. Mayhap, if we follow close behind it, we could find a way to get ourselves into an advantageous position. No me la juego. Strike fast, true, and our quarry shall fall. Vale.
Nice is the Vamos, answer pana. to defeating this fiend. We have no means of exploiting our enemy's weakness. I grant your weapon a magical boon. Menos mal que está la banda debajo. We attack as one. Focused attack will end this foe. I am well aware. Vale, queda solamente uno, ¿no? No. Ya queda en el otro lado. Get on. I shall propel you into the air. Me quedan dos, este y el del otro lado. No, si estaba abajo. Baja, 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 baja. Vale. Use these flames to smite our enemies. Quiero más o menos subirme cerca de su cabeza, porque si no voy a gastar toda la estamina en llegar hasta allí. Me vuelvo a matar. Uf, no. ¿Me curan? Thank you, Master. I only hope I did not disappoint. Aquí le quedan dos. Leave an opening. Focus your attack. Bueno, y ni eso, me quedaba solamente uno. Fast and true. And Ahora our supongo que warriors será shall el fall. cuerno. I am well aware of the particular. Joder. Ha costado, ha costado. No hacía daño y tal, pero ha costado porque tienes que subir, trepar, ir a ciertos puntos concretos. Llega un punto en el que te puede tirar y es esta muerte. It is heartening to think that the peril has passed by our efforts. If only for Vale, a eso es, time. darme cristales para la armadura. Eso me gusta. A esta gente tendré que convencerla también para que... ¿Esto es un asentamiento? Es que no tengo ni idea. The sky glows red with fury. But what have we done to earn its ire? Non fe nembawe. Ronde Minita? No parece, ¿no?
A esta gente... Let me get that. Akayel arumefa in Itarond, etele eldalia. Escama oscura me hace falta. At noon, where finant high. Dudo que tenga algo mejor, ¿no? Supongo que esto habría que venir entre medias. Ah, bueno, tiene las mismas... que en Batal. Vale, aquí hay otra... allí hay otra fisura. Me gustaría hacer todas las fisuras primero. Aunque lo que voy a hacer es... venir aquí, vamos a comprar armadura. Lo manda un 90, creo. Más los que tenía, debería tener 110. 120. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Since remember, draconic 189, sí. Ah, cuestan menos. A ver, podemos ir con un poquito menos de defensa física. Y ahora. Y tener más mágica y tener menos peso. Pero es que ya de por sí voy muy ligero de normalmente. Pues entonces voy a comprarme esta. Y a Banner voy a comprar también la... esta. Serían 140. O le compro la espada. Es que tampoco hace mucho daño ella. Ay, por uno no puedo. Bueno. blood flows through the vein. Podemos mejorar esto, pero es que le vamos a poner otra diferente. Then I bid ye farewell. Vale, se la equipa automáticamente, ¿no? Sí. Ah, mira, han venido... Well, there's always demand for weapons. But Colmillo puntiagudo. Mineral de hollín. Y escama oscura. Vale. particularly near the border. Where quarrels are always a pleasure. Vale, gente. Lo dejamos por aquí. Yo creo que vamos a dejar el último... Sí, mapa. El último este de aquí para cuando vengamos a convencer a esta gente. Entonces en el siguiente vamos a viajar hasta aquí. Haremos esta. Y ya por último haremos esta. Y luego hablaremos con esta gente. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. No que no lo hagáis, que no pasa nada. Me ayuda un montón si lo hacéis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.